Pilipay wahkat taya Sapta 4, Borks 1, bara 23 bakat. Dawan gat, kli man bilam lama raul na dawan. Pilipin ukataya kapitulo 4 dan daw kisa. Raya kabani da iwi takas biman bilam karna kirabadawan. Dawan kasaglukan lakawanks. Yan ni man ra kasaglukaya, bara dukyam daw kaya dawan. Yan ni puam na bakat. Kasaglukan lakatara ba. Yan ni kumibani raik dawan. Wanor kaikram ba yan ni klata man kaya plapi dawan ki. Uplumpida dawan yan ni sipa pyesa. Kung naman karne kamalbaman, yan isip sa dawan plapi, klata man kaya dawan. Dawan tingki manas may iwis na. Man bilang kasak kira huli kira ba, raya kabani da iwi takat biya. Baraman bilang baywat la daw biya, raya kabani da dawan. Dawan briskan wilkan na ni barba, alba brina ni badawan pilitas ki buhi naiwa. Jesus Christ karnikam tara baninara. Bani nupli kasud ba libertad yes dawan ki. Jesus karnikam tarawal. Spirit kam huli kira karnikawal. Bani nupli kasud ba man karnikam wal libertad yes. Prila kabribya manwal dawan. Tingki may wis na dawan ki man lupiam Jesus Christ. Ninara tingki manas may wis na. Jesus ninara. Amen. Dawan na tingki wisa kli dawan pen kira sans ka kumuan kan. Pilipin ukatay dan daw kisa kapitulo 4 takri gisa na iwasip ka kapitulo 4 dan daw kaya. Pilipin ukatay ba kasi 16 beses liliam bas turkay sisa. Liliam bas kupiam kumi bas dawan rabarabado kira palba wan samal gisa kapitulo 4 versikulo 1 ranagos dawan bila. Bakubam na muy kilaton kinanani. Manani may kay kan pali ay daw kisa. Manani sika lilia ay daw kisma ba. Barayang presan kisin layton kinanani. Manani baku bandawan raraya kan bapapi buibas. Palbilawisap muy kilay kinanani yanani uba may kay kanay daw kisa. Manani sika yang presan kitan kabapalba. Ucindawan mawan raraya kailal bribalan kan. Baharaya kailal mana bapalba. Nukan dawan buitin ramana kumyabay ba. Napaka na ni ansan sa rewalis mabanubas, upla raya ka ba ni manwin tagis maba, dawan Jesus Christ dukera. Bahal raya ka mana ba ni ba manra mana tara kum dawan bumaikan kabya. Bamita dawan bilusa, warkam takrakat praise ka mana maikan kabya. Parapal bilusa, yang lilias na manan dukyam ra uba lukis na may kay kanay daw kisa, dawan rama kabis na manan ni raya kang baban bapibuhi ka ma. Yaura, Jesus Christ rabapi buhi kay tan kababarsa. Muy kilay ka na ninansan sa rawalis mababapi buhi kay la kaba Jesus rabaman barasa. Jesus rabaman barasa, dawan waliyam ni iwaya ba. Jesus rabaman barasa, dawan waliyam ni lukan kar iwaya ba. Kristiyan ni si kasel pa ikar ni kawal bapi bubi, api alaytun kila na ni. Dawan Jesus Christ kar ni kawal ba man sibsa, bapi pura luaya, tray ka kay kan kanima para. Ubi diara bara sintikira sin makabisni, tray kay ki walay kupia kumila kadawbiya, dawan ra ay muni na ni baku para man na ni sin warg daw kaya mapara paniki kasaks maba mamkabis ni naha Amerika na ni ba el mun mawiti na ni yang wal swaki sakan stur kayam ni ba smalki karna wartaki bamna Clement wal bara wala na ni yang wal wartakan ba kirawiti na ni nina ba raya kaya waw katayra ulbansa palnara upla wal upla yumpanina makisa Wisabara ubi dia bara sintiki bawina wala ba Clement. Nananoplika posiblemente dawan warkatila la turban monikan turga izan barabakosa. Bara palbelusa nananoplika wal ubi dia wiki sintiki wal baiku pia kumitak biya. Ujinan sika dawan warkatila ra pain war daukikan kuna posiblemente turga izan karawal ramteng ay ninarawan sa talya sa dukya ba. Barapal makabisa walay kukupya kumitak biya, barabako ligadawan dukya na ni daw biya, ay muni na ni baku laton la karibya bara work, yam ni dadaw kra baku Clement rasin, ay la kulabliki bara wisa, witil ni bahna ni uplika baraya kawaw katera ni ulbansanida, ebenra. Barayang lugis na palba wiyawan kan, mana ni sut kasak lalukra na ni, mayr ka wal bara ubidia bara bawi na sintiki wal ba mayrin, ayun na Clement basin mayrin kan. Barabani nuplika wal bara tabay biya karni kaya biya elpun biya karuti ni basika dawn ka painda daw kratia kan nanarayan lugis na nuplika ba dawan la kawina wiray ni narawan kan barapal bila wisa bani nuplika tabay barabako sin bani nuplika ba dawn ka tilara dawn ka pain pali daw kikanan sin bani nuplika ba nina baraya ka katerul bansa Nubas Christian bani dawan disa sa kasagluhan nuplika bani ba nina baraya ka katerul bansa nila eben ra taya bukum barsa lalukra bani nina babaha katera barsa dawn ra kasaglukran yuwa bawina itaura mandawan disa raya kam dawan kam ansasag ni ngamba ko bida mapiwa bina itaura man nina babaha katerul bansa Apokalipsis 20:15 la baru kira sinaisisa muy kilay kira nani mandawan disa krisa kasaglukram sagi mandawan kam sasakri kam baku man raya kam rayabram ucin man rakingay mangkan saki
Manyabra mo tinraya kam radimiwi bas may mun saki. Manyabra mo tinraya kam radimiwi gat kam dawan kam baku takan saki. Man kau yabram dawan dias kris man raya kam radimiwi ras kaka. Nimbet mun dias kris man raya kam radimiwi biya. Barabas may mun biya. Dawan dias kris ba willing palisa man ra dimiwi since may munaya. Upla raya kum may daw kaya. Man ra dimiwi may rin raya kum may daw kaya. Man ra dimiwi wait na raya kum may daw kaya ko naman san siyama kaka. Mansan siya makakadawan sipsa since may munaya. Mansan siya makakadawan sipsa el may munaya. Dawan ra wis dawan yang was na nini baraya kawah katayra ulma. Well dawan man ninamba ulbiya. Marabanan uplika raya kawah katayra ninulban uplika na niba. Palbila wisa nako kabya wisa. Man na ni piyo banira dawan ra liliam bas. Yang kliwis ni liliam bangwibas. Ay mawal pres. Palbiyawan sa ani uplika dawan disas kres brin uplikan ba lilia buyay bangwan kaya sa. Kan ba uplika ba si kaprura winaraya kaya ratawan. Uplika ba prubya sin raya kabya. Uplika ba raya kabya sin raya kabya. Nayawa kresa nailal lilia la kabaitan kabriras. Sari buhi raya kababangwi pura lui tau kisa. Nayawa kresa nailal lilia la kabawya tiwan raya kabasari baman nunti winasantikat. Lilia ba dia sa paitan kabriras. Lilia lika muy kilay ni lalhawi na balras. Lilia lika utla painbris mo na balras. Lilia lika pun painpira mo na balras. Lilia lika Jesus wina balsa. Lilia lika Jesus wina balisa. Mandisa kilisraya kamera payuram diman sa kidawan kam sasak di kambaku. Mandisa kilisraya kamera yabram kingay mangkan saki. Disas kilis manraya kamera yabram bas may mun saki. Disas manraya kamera barsa kaka. Spiritu likira manra barsa. Spiritu likira manra barba mihtalika lilia la kaman brisma. Dawan man rapo kaka, man siplilya la kapalisak mapiyakan man ra, dawan apo ta kamihta. Ani da dawan barba, lilya la kabarasa, an prila kabarasa. Kunani watla bilara, ani raya kara dawan apo kaka, bahawa la bilara raya karasin, lilya kopya kumi la kapusa. Man dawan bris makiraya kamra muy kilay kiranani. Man dawan jigris man raya kamra dimiwi, lilya kay la kabamaykan saki. Man yabram dawan raya kamra dimiwi, man raya kamba kopya kumi la kamay daw kan saki. Naiwa Kristian ilal bara sa lilia la kabatan kabriras. Kristian likatakan kunairaya kabasari buwi. Tahlayaban takan nairaya kar lilia apu. Nus madiamo ni lilia apu mandawan raytay waraya kamaradimi yabra miuras. Diamo ni sari baman yudimu isma. Lela briram temlika mamuan balilya kum takisa kun lalakam dantakan tem. Mawan basari buwi pura luisa. Liliam taksu sa Bible bila. Dawan disas rakasak luki lan isma ba. Liliam bas. Kan disas kreisyawan walisa kaka. Iyawan maparabubya. Dawan Jesus kalisiyawan wali sa kaka, yasip sawan maparabuaya mo kilay karanani. Jesus kalisiyawan wan maparapya ba, yawan maparabubiya. Dawan bulu sa yayang mintiray mang kanbayang minti winaupla kumisin, dagbisa kaya karni kapusa. Wilban kakadawan ba, yawan ini wali sa kaka, upla apusa wan maparabuwi, wan maparawara iklabaya. Wan tawraw labara wisa, iyar ka upla sutmi taman na ni ba upla, yam ni ba ko may kaikbiya. Dawan ba wan lamarasa. Iyar ka upla sudbuhi, mana ni badawan upli ka bako may kulbya. Kung nananaraidan bako sari ba man yudi muis makaka, naki upla man ra may kikbya man balilyas ma. Naki man badawan upli ka bako may kulbya man sari buhi, puram luwi ba. Piwa ba ni sari ba man sa naki upla biman ra may kikbya, yang ra kikbya yang balilyas na ba. Idan nan likasari ba man yudi muisa, ay miyal kupya kumiyapo, ay lupel kupya kumiyapo, lalapot nim saura ba man, implike ba man saura lukan ka ba man, Kristian lalukula ni balika, lilya ba man sa. Bara Kristian kataba, idan wal kumi ba ako sari, iwisa kaka, upla kumra wima kupyam kumi bas mo kitrabil takilupra makoniyawan katatrabil takilugi kaganaki, upli ka badawan rakasak lubya mo kilaykranani. Si papia pali, bilbal kakayawan wan mintara sa lili ka ba, upla ramari kaya ba. Dawan yawan raula time, wan kupya ba, sinsuwan munisa. Manani, dira kumi dukira sinsari, takpara, sa kuna dia luwas maba sut, gatra puram sunrana ni rawis, makabi basbara, tinkisin wis. Dawan napakan kapal bilawisa, manani dira kumi sin dukira sari takilukprama, dira luwas maba dukira sinapia sa kuna dawan ra makabi puram sunrana wis, mandia pat kabris maba. Nayo kesa nilal bara sa ipat kabri bara tawyal kisa, kuna ipat kaboy na tawi dawan ralkras. Bami tanay wa Kristian ilal pad babuwi yaban wintakan, kuna yaban lilya babuwi kupya kumi babuwi wintakarastakan. Dawan bilo sa Romanos kapitulo 12 versikulo 21 rawisa, dira yam ni buyas wintak biya, dira saura kuna dira saura buwi, iyar ka wintak bira dira yam nira. Nayo Kristian ilal bara sa, trabil brite may trabil ka bara taw yalkisa, ay trabil ka ba brih dawan mauna dimi waya yaba, ay trabil ka dimi yalkan tim trabil ka babuwi, bataki pat ka ba ikisa. Pura luwan. Naiwansan sa naiwalis mabamuhi kilay ka na ni, man trabil brisma.
Ba trabil kang bol, ba na umapya ka trabil kang badawan min trebis ma. Trabil kang badawan min tarayabi man riskong tax. Nayo krisinera raya ka ris apu. Man trabil kang badawan min taramang ke ris tax. Puram sunra rawis. Titan tutni dinari awara apu. Dawan rawis dawan. Yang trabil bris na dawan. Baraman yang rong piray kay Swiss. Dawan manra elp may mon biya. Dawan manra tambayg biya. Dawan manra karni kamay biya. Dawan manra soki may sagbiya. Baragat ay kupya kumila kabara upla tan kabri sip pres kasut pura luiba manani kupyam nani lukan ka nanisin main kaiki kabya disas Christ walas lalakara. Diyan nani dawn waliwi bara wan kupya wan sins ka wan kupya lukan ka ba dawan bui main kaiki brisa. Dawan bui main kaiki bribara lika wan kupya balilya bui ay bangwansa. Neo Kristo nailal ay sins kay lukan ka ba dawan mintara mangkras. Bamita sins ka lukan ka ba travel bui pura luan, pamitasip kupya kumila kagat winaula ba, tan kabriras. Daon al kupya kumila kaywis matim daon mansins kang babritem, nahalukan ka na ni Yawan Rabali sa versikulo 8 da. Balas natakat muy kinani, dira pain nani para mayon rabrie dukya nani ba, lukan kam mangs. Daon bilaw sa bara snatakat muy kinani, dira pain, dira kasak pain nani ba, dira mayon rabrie nani ba, manilukan kam rabris. Dira kasak na niba, kasak baya Jesus bilawing, yang si kakasak atan karaya kabasin. Kasak na niba si kadawan winaula, dira kasak na niba dawan ra, wansins karabriya. Dira pain kulki briya duke na niba, mansins kam rabris. Dira wapni na niba, dira sunu na niba, bara dia upla mihta lih kiba, bara dia upla mihta pain kay kiba. Dira na ni man na ni may smal kriba, may kat na ba, dira na ni yang ay sari walat maba, bara daw kri kay kat mabasin, bahasut daw kibas man na ni, baha dawks, bara kupya kumi gat ka ba man na ni wal kabya. Palbilaw isa, yang man na ni tilam rakat na bara, nakiiwat na daw kat na ba, nakiiwapat na ba, baha pa dawks, baha sika, dira yamni na ni. Nayo krisanayla sins ka ba, sunula ka apu, taski baman. Dira kasak apu, kupya lukan kara, dira taski baman. Bamita turka isa na ni ba, turka ba taski baman. Palbilaw sa yang winadira na ni kaikram ba, walram ba, yang na ni buimaykat na ba. Baha dukya na ni aisas, baha ni dukya wal ius. Baha si kadira yamni na ni. Wansins ka ba si kadira ay lalukisa. Ban kakabasins ka ba, yawansins munras kabya kaka, dawan kupya lakatan kabadiya sa patan kabridas kabya. Krisan man ilaliwe sipsma. Sins kam lukan ka sins mundas makaka, mandawan kupya laka dia batan kam bridas ban truma, an banil pautarak sin ban krawama. Wan sins ka ba taskisa. Wan sins ka ba sins muna sa spirit uli kira karni kawal. Dawan ruwe dawan sins kina klina imuns. Sins kina dawan raya idawks. Man kupya man sins kam bay dawan. Dira yamni dira sunu dira kasag babaman. Luka ya once na dawan. Bar dawan bumay biya mo ikilay kira na ni. Daon ba yawan raula time, one sins kalukan ka ba since one munsa, one kopya lukan ka ba since one munsa, one sins ka ba dirayam ni baman lukisa, one sins ka ba yawan cellphone dukira lukras, one sins ka ba one uplika wala dukira baman lukisa, kantiya mo ni, one sins ka ba since one munanta kamita, yawan cellphone dukira uya lukras, one uplika wala dukira kau luksa bako sin, dirayam ni baman lukisa, dirayam ni baman waliwisa, na yawa krisa na yun sins ka ba, taski buhay pura luwansa, man kakabata si ka ba nakisip sa klinta kaya, Jesus Christ baman sip sakin may daw kay Italia huli kirawal. Mara spirit ka huli kiraman ramang biyabara. Wait na raya may rin raya may daw biya. Maraman raya kama. Uplawala kama. Wansins ka biurang bakat. Mansin madira ilal daw kaya. Dira ilal lukay. Dira saura ilal lukaya. Ano man iurang bakat. Dira ilal dira yam ni ilal daw kaya. Sips malukaya. Man kakasins kam na dira yam ni balbiyabara bris. Sins kam na dira saura balbiyabara. Man resa sarmons takiwabya. Kuna bribrama. Wantawra labaro sa versikulo 10 sa dawan ra yang nani puya lilia takis ni man nani yang ra kay lukram bamna yang ra amya tiwan kan lika may wiras kan man nani el paimun naya piwa apo kapram palbilaw sa yang dawan ra uya lilias na man nani yang dukira klikup yam krawan madukira yang wiras wisa man nani yang dukira mi itikram bako likapya kuning mit nani brika prisila kwat lara trabila nilal brika priwar kakat yang dukira lukram dawan may kan lukram Baraya tiki kos blikram yang rabalan, nit na nibri kapriyawar kakat. Baratingki dawan ay kan badukera. Yang dira once na dukera lika may wiras, kanyang bris na bawal lilia kaya lanta krisap. Yang dira bris na bawal lilia kaya lans na wisapalbila. Yang umpirak iwaya ba yang lans na dira aylal bri kaya ba sin
Dia maparad daw kayas na ba, yang lantakri, biera bangki apia kaka plun apo tau ki kaya ba, yang lans na, diera manis bri kaya ba, diera apo kaya ba sin yang lans na, dawan bila huli kira. Napakan palba, trabil na niilal wal prawan, trega kay kan kailal wal prawan, uchinit na ni wal prawan, sari na ni wal prawan, palbalo sa yang lans na, biera bangki wapaya biera plun apo iwaya sin lans na. Naiwana pa kanailal ay bera babang kaya baman luksa kuna apo takan tay makadawan maparaisisa. Apo silpal badawan Jesus winalandaw kan. Napakanyawan ni sinaita ni sa paldaw kan ka ba lanta kaya. Naiwana pa kanailal basa dawn sus kadukeluya lukras. Ay miyailu pedukeralika luksa. Ay lalakay pulperi kadukeralika luksa kuna dawan. Sip kadukera lukras. Napakanus mani ba kaw importante? Dawan sip ka ba para family kamba? Bawal ba kaw importante sa? Lalakang ba sing importante? Kung nababay ka, dira kung simple sa. Palbilaw sa yang lantakri. Plun, apo kaya, plun ay lalbrike. Lalapos na sinlans na, lalabrika sinlans na. Babanapa ka na niyawan wan lemi ka sa. Napakan ni baha lemi ka man bridas makaka, man napakan takras makaw. Yang kau napakan takras na babridas na kaka. Yang babris na kaka, yang napakans na, man napakans ma. Ngayon napakan na ilalbara sa, ucin ba man pa hindi mayaluk sa ikwal ka mehor, kwala pa man dimisa. Daon sa karaya kabawaram tem, umpira sa diera apusa. Siptiwan bawiki, klakwan na ni ba, sika yuki ra, kaya lang na piyasa. Mas bingkaw ni Prias wali na kang bisaki sa, napakan na ni, bako pat kabris makakakopyam laks. Baralantax daon tiyas kris daw kan kabarapal daw kan kabinasin. Napakan nun bidi kara, time man balras, time sa orasin balisa. Signista kaya war ka balsa, hasta umpro ay war ka sin balsa. Lunapo war ka balsa, apo silpal babawar ka sila krakarutin. Kuna lantakan kan palba, daon or katila na kiwaya ba. Palba wichinupla kuminamana yabi kan daon bilas malkita sa wiras. Palba daon win bili ba brihwas malks. Napakanan ni palra baman wiras, napakanan ni yawan rasin one win, daon bila one win bili ba brihwas. Tiwan na ni rasmal kaya, ay ko pilagbe kakatabi sa kaya, manini brihwas bili ba one win. Naiwan napakanan il barsa, solamente ilala kumiyaka wal baman likaway luksa. Bagabaway ni kwa daon or kadawkras, wait na war kadaw kisa. Daon or kabaswis bako luks makakamehor. Kau daon balman walay la katara dawkras barawar kabaswis, mehor sa Christian man takitaw kiba sapya idan takmasin, balikaman. Napakanan ni karnay sa war kasa. War kadaon kabawla balbetem, mandiya wima muy kilay kinanani. Balbetem mandiya wima, manloki kais. Versikulo 13 rawisa, diera sutma para karni kabrisni, kresmita karni kay kibamita. Bansa kuna yang walpat kinani wawramba pain daw kramsa. Palbilaw isa, yang diera sutma para sipsna, krais taybay kibamita. Napakan pasin Christian nani, man diera sutma para sipsma yang sin, krais yang ra karni kay kibamita. Diera kumiman ma para sin wiras, diera sutma para sipsna, krais yang ra karni kay kibamita. Kung naman na iwa diera sutma para sipsma kinapakanan, krais karni kamay kibamita, naisa kakating kimanes. Sipa piyabako spirit kabrisma kaka, man sipa spirit kabrisma kaka babagato na may kras. Balik kaway la spirit kabrisma. Iyawan Kristo na nilalukran lika, sipsa diera sutma para sipsa spirit kawan kan. Daw kaya war ka ba, klata mang kaya aleluya. Diera sutma para sipsa, Krais, wanta bay kibamita. Versikulo 15 ra, manini Pilipay na nisin, pain kay kisma, swaki sakan stur kayam ni, mahkas malkri bara, Macedonia wina, taki, wari bara manani, baman sika yang ra elpay munram, saskaba, manani baman sika, yang dira briri bara, tikri bara sin, ay kukiyasla kataba. Ban ka Macedonia ra witin barkan time, nahatsas ka Pilipay sats ka buwila bliki ka na pusil palra, elp ka kumbliki kan palra. Besar pain sasas na nibayina pa kan kara elp munaya, nit kabri baya bara lato ni wayay napakan kawal. Palbili sa yang sats kumi baman kaikri, yang rahel pay munan banit na ni brika pritayman na ni baman, misar pain sa dawan sats ka, ay napakan karatabay kibara. Sa saninaywa napakan kamratabay kismaki, napakan kamnit kabayabis maki, napakan kamnit brika kayas, kahay kamralalabris makakanapakan kamrasaki, yas napakan kamuyay ar kaplun wahubyara, napakan sindirit sobrisal bakuna, napakan kamratabaiks, napakan kamra main kaiks, napakan kamnit kabayas. Yang kau Tesalonika rakat na barasin el wankat mabara kli man na nimita present na ni ay blikram. Wilban kakanap sa kapapal ray makumibaman el munras patlan kan el buni laton laka sa kakan laton laka kupya brikan bamin tapal busing Tesalonika rakapritem manani kli yang laton laka lalaka ay bliki karam. Aunque lalaka batara blikras kan klamebe
Kunan mana sirpi kum kraelp kum munikan palra para palwa balalah kol diara tara kum isaban ba ko luki kanay wana pa kanil barsa anda dia kay kawan tapi awitin ay kawan sa pay pandat taw sinuina ay pura rabaman wan. Napaka ni sos kam dia may bawal bawal tingkiwis kunaman lalay lalbri daon ka daw kaluk prama. Daon dia may kibawal man tingkibas. Versikulo 17 sa iyang diara brebaman lukis na dukera likapia. Yang once na balika man na ni Briayas maba kaupura luibri kamagat mawanra. Palbo sa yang dira at Briya baman duke lugas ko na yang once na man ni war campaign daw kis mabawina daon mawanra kaupura luki daon may biya once na. Daon napakan kas maba pupla kum dira may kibarating kiwelantax. Barasos na nising daon napakan ka kumra daira kumyabis mabadiyas bilawin. Yang albay kumra ano yuplika likap kumyaban sa kaka. Bahupli ka ba mana tiwas mana barka biyawin. Mandawan napakan ka kumra dira silpi kumyabis maba. Jesus ni narakasak luki yabis maba. Manmam na bara kabiya. Once na sa palbila manidira abris maba kau pura luki daon maigbiya. Bilban ka kanyo plika daon napakan ka dira yam ni kumdaw kiba. Mana tiwas mana barasa. Pamnayang likapat dira na ni sudbriri bara pura lui pali. Bara Pablo Titus wal present na ni aiblikram bani ba dia luwas na ba sudbris na man na ni mihta aiblikram balika dus na ni makakia pain present ka kumbako kan sacrifice kumgat mihta pain kay kibriba baku. Palbilaw sa man ni Pablo Titus wal present ka ofrenda kumblikram ba yang alkrisa bara bawal yang nitki na ni blika priba yang bris na. Bara man na ni aikram dukya ba dawan mawan kara sendus makakia pain kira kum God pain kiawali babaku dukiay kramsa. Bilman kakadaon buisin pain kaikan. Anyo plikadaon napakan kara. Dirayam ni daw kiba. Bahu plika mamana yabya. Christian na ni manlupa madawan napakan ka kumbaman raplun mam kabaya katiyabaya. Amyatix. Napakan kumman raplun mam kabiyapya. Kunaman dia bris makakanapakan kamraminta mangs. Kunakasakluki mangs. Dawon latuan kay kidokya dogs. Naiway laluplaylal ay napakan karaswira paskilala yabisa. Baha mo nakakamihor sa yaprama. Napakan suida daw prama. God napakan kalika. Mana tara. Daw napakan kalika. Respect muna edukya sa. Daw napakan ka ba dawan mo isakan sa. Ibang ka respect muna ya sa. Daw napakan ka kumradira kumyabis mating. Latuan kay kiyas. Daw na kasaklu kiyas. Barabaha dukya ba sin dawan maawan kara. Sendus maka kiya pain kira kum. Daw na itani kay kikyawali bahu kabiya. Kunasari mam nalulkan walya prama. Dawan baha muna prisan ka ba wantapya. Ay napakan kara yama. Iwa kum napakan kumra Christian kumbila na kuwin. Tuktan na prisa ka pastor ka sa ura plum la pruy babapan pibya. Ya balikawan tapias na kunawil. Patbuan plis karabalan na mita yabras na kaka. Yang ba Christian na piyapit kay kulbiya bala. Na prisa pastor ka para prisi. Plum la pruy banapan bribay miyawal. Mihor sa yaba piyakan. Uchinoon sel pay purara ay patapurara. Blisin sa ura brin. Ano plikadawan napakan ka kumra. Ayaw ka di sang unasaki ma kumyabi ba. Bahaw yaw ka ba kaw mabribya. Ay res ka unasaki ma kumyabi ba. Res ka ba kaw mabribya. Ay kuku kawin na dagbi, pastor na di maki, kau dawan yam ni mun biya kuku kamera. Ay lupira sa ki lupi na pauti ka na bihwas, lupi ang bakaw dawan buy karni karaya na ni yabya, kan lupi ang basigan napakan pauti ka, tuil kibriyaw yabamihta. Dawan napakan kapal bilaw isa bahaduk ka na ni ikram ba, yang nitki ba bridi. Palbaw itin na makabraskan, napakan kamanan ni tilam rabarba, mam kabiyap yamibe, kung naman ni business kami sa susnan ni, napakan kamlalaton kay ki, main kay kaya. Versikulo 19 sa bam naman na ni dia apos maba sudgat kimihta maigbiya ay yuika prana kira kray Jesus rabriba preska kat wangat kara bara ay sara mayunan kabya ban kabya baku kabya palbilaw sa manani sinit kam dia bris maba gat kidawan kimihta maikan kabya dawan si kayuya kira bara bako sin lalanan ni gat kabawitin ucin paskan tas ba eben kabuna ni dia ni tas babila reben rabarba kasbri kapura rabarba kabura barba dawan taukan balbilaw sa dawan kibui gat kibui ay dukyan ni ay lalbiwi ka na ni bribawina man na ni ranit kam maigbiyakan man na ni bui ijangra ay kramba na iuprel barsa dawan napakan gradira kum yabay bay mam na lulki yapsa dawan napakan gradira kum yabay makaka kasak luki dawan ra kasak luki yas laton kay kiyas para dawan bui man ra kau karni ka maigbiya kau blesen maigbiya dawan bui kau pura praki maigbiya dawan bui kau yam ni maymun biya lalah kam nanira Deuram nanira. Bibris makakanapakan kumrasaki. Pastor nabib ka na yang was naman ramay kaya bris. Anit yung man makawal may daw beti mat. Apigi pinmay daw sa kabali ka man. Bib kam naniba kumsaki. Napakan kamra yas. Napakan kamra dukyam yabi plesin kida tax. Dawan wan sa baku.
Kung naiwailal bara sa, ay napagan karaswira paskisa, dira silpi kumiyaba-yaba. Basa tuplika ba mehor sa, yabyara. Gatay tani may kay kres bako uplikas maba. Manlugis madira sutay si madawal may walras, dawan ay kamanra, may wali saan kupyam lukan kabakat, may kay kisa dawan likawal ram, wilban ka dawan may kay kidukya bako daugs. Upla may kay kidukya bako likapya, kung agat may kay kidukya bako daugs. Wandawan Jesus Christ ay sagad prana kilamayon kabya, mana ni sutra yam ni Maimun biya. Versikulo 21-23 kaswisa, Jesus Christ mita gatuplika takan naniba sutra lay kulawis. Wan mo ni nani, yang wal naniba sin ay la kula may blikisa. Nanaragat uplikan ni sutay la kula blikisa bara kaupali romwit kawatla uplikan ni basin. Wandawan Jesus Christ mani sutra yam ni Maimun biya. Amen. Barapal bilaw sa lay kula bila may bliki bangwis na, yan ni naras na nabuhi. Roma wit katan ka ba Caesar. Daon bilaw isa, upla na nilalukran na ni bahapyo ratakikan ba, mayoriya buplumpira na ni uplumpira na ni kaudaon rakasagluki bangwikan. Upla lalaki na ba wirya na barakan. Bara Caesar wadla bilaw sinuisa bara wanyang lukis na Caesar wadla biluplikasin daon rakasaglukan. Bara pal bilaw sa bahan ni buisin na ila kula may blikisa, yan na iku ginana buisin na ila kula may blikisa Timothy buisin, pal buitin buisin Lucas buisin, ailal buhay ila kula blikisa, bara daon yam ni kaman ni sutwal kabya, daon kopya kumila ka ba, mana ni puramra. Suwin kabya. Palba, ayla ko labliki sa lalukra ni Roma ra barba tak ay kuki, ayla ko labliki sa Philippines saskara lalukra ni Barkan bara. Tingki manis mo kinay na ni, daon bilawalan Philippine mo katayak, dandaw kan sa nahalibro ka kapitulo 1 kapitulo 4, onsaman kan ba, yasman sins kamra dira kum di miwita kas be mo kinay na ni. Para yas ay masag biraya kamra, daon jam ni Maimun biya, daon kopya kumila kamane ni puram na suibya, nayonay ka ban kayara tingki manas gat kopya kumila ka mananiwal kabya lukibas dawan napakan ka nakiwaya ba an lukibas Christian nani nakiwayas mababara nakililya kaya ba napakan nani Lilian Bas piyo ba nila Lilian Bas Christian nani sin Lilian Bas travel brisma piyo na napakan Christian nani dawan rawis dawan wilin sa wan tabay kaya utin wan swida siya nani walsa Ilman kagadawan yon dukirasari tagiza, magkakayawan kaysa dawan na uwiye dawan, yang padbris na bara man raul na, helpaimons. Kaysa mo purasuni, yaw nara para kay bamida klima yung isa mo ikilikira na ni. Lilian Bas, dawan ra Lilian Bas, travel bris na piwara Lilian Bas, Jesus Christ yaw na nida, helpon mo na wilin palisa. Uwan purasuni dawan, tingkimanas mayuis na. Nahabila uli karon smalkram bayar ka raya kabani da iwi, takaskan kabya ay masagbiya, raya kabani da dawan. Tingki palidawan ki, man bilang mana kiraba, kasakira, karna kiraba dawan, raya kabani riwi, takaskan kabya. Albabrina ni Baprizla kayas, napakan kam na nila tabays dawan, Christian kam na nila tabays dawan, kasakluki, man ninambli kaya, man balma bakat Jesus kipain kida. Tingki manis dawan, nabila huli kira nayar ka, raya kabani riwi, takaskan kabya. Ay masagbiya, 100 praise, 60 praise, 30 praise dawan ki. Tingki manas mayus na, lupiam Jesus Christ, wan sa sakratara kira ninara. Ay sa lupia spirit ni nara. Amen. I amen.